হাত জোড়া করে ওং ইদম অন্নম ইমা আপ ইদং হবি এ তানি উপকরণানি যথা সুখং বাগযদ সদ। আবার ওং ভূর্ভুবস্স তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গদেবস্য ধীমহি ধিয়ো यो न प्रचोदयात्। ओं मधो वातारितायते मदोक्षरन्ति सिन्धव मधिर्न सन्तोषधि मधो नक्तमुतो शश मधुर्मत्पार्थिवं रज मधुर्दौरस्तु न पीता मधो मन्न वनस्पति मधुर्मांस्तु सूर्यो मार्धिर्गर्भो भवन्तु नः। ओं मधो ओं मधो ओं भूर्भुवस्स तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गदेवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओं अन्नहीनं क्रियाहीनं विधिहीनं च यद् भवेत् तत्सर्वं अच्छिद्रमस्तु। ओं भूर्भुवस्स तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गदेवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। আবার ওং মধুবাতারিতায়তে মধুক্ষরন্তি সিন্ধব মধির্ন সন্তোষধি মধোরক্তমুতো শশ মধুর্মৎপার্থিবং রজ মধুর্দৌরস্তো ন পিতা মধুমন্ন বনস্পতি মধুর্মাংস্তু সূর্যো মার্ধির্গর্ভো ভবন্তু ন। ওং মধু ওং মধু